Perang kata-kata soal status Yerusalem terjadi antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua pemimpin ini saling melontarkan kritik tajam mengenai posisi Yerusalem bagi Palestina dan Israel. Netanyahu membantah komentar Erdogan di KTT Darurat Arab Israel di Doha, di mana Presiden Turki itu menuntut langkah-langkah hukum yang ketat terhadap Israel dan mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. PM Israel itu ngotot Yerusalem milik Israel dan tidak akan dibagi-bagi. Ia bahkan memuji Presiden Trump yang telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke kota tersebut. Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city, it's our city. It will always be our city. It will not be divided again. And that's why I so much appreciate the leadership of President Trump in this area as well. When he declared Jerusalem our capital, something that should have been acknowledged by every leader in the world, but he did it. And then moved the American embassy here. He did things that are so obvious and yet defied all these governments, all these foreign chancelleries, all these experts who said, you cannot do that. Sebaliknya, Erdogan membalas pernyataan Netanyahu dengan menekankan bahwa Yerusalem merupakan perjuangan bersama, kenangan dan warisan dunia Islam, sehingga tidak boleh dinodai oleh tangan yang tidak berwenang. Erdogan bahkan tak segan-segan menyebut PM Israel itu sebagai peniru Hitler. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirasıdır. Arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olarak gördüğümüz Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen Kudüs'ün tekrar barış. Erdogan menegaskan janjinya, umat Islam tidak akan pernah mundur dari hak-hak mereka atas Yerusalem Timur dan akan terus mendukung warga Palestina di bawah serangan Israel. Ia pun turut menekankan kebanggaannya menjadi bagian dari bangsa yang telah mengibarkan panji Islam selama berabad-abad dan mengabdi di Yerusalem selama 400 tahun dengan penuh hormat. Orang nomor 1 Turki itu mencatat, kota bermukim agama Samawi itu menjadi tempat yang damai dan koeksistensi di bawah pemerintahan Muslim, di mana hak-hak umat Kristen dan Yahudi juga dihormati. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak menyerukan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.